Tingnan natin. Bigay mo na sa kanya yun. Purple. Really, look. That's for you. Yay! Let's see. Makikita mo na yata dito eh. Oh! Uy, maganda. Siya nga. I think so. Let's see. Yay! Pink yata. Tan-tan-tan. Tan-tan-tan. Ay, oo. Wow! Swerte. Yay! I got the pink one. Really? Swerte. Sabi sa iyo eh. Yay! Swerte ni Daddy. Woohoo! I like the pink one. Meron pala siyang tali. Uy, aso na yun? Tinapon na ni Hailey. Yay! Yay! Where's the tali? Aso na yung tali ko ni Hailey? Sa baba. Woohoo!